قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على آله وأصحابه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموچن هاتوچ إن شاء الله بزاريو كفل ጊዜያችን ደግሞ የምናየው 16ኛ ክፍላችን ይሆናል። እንደሚታወቀው በተከታታይ ያለው ትምህርታችን የአጀሩሚያ ትምህርታችን ላይ ነው የምንገኘው። ባለፈው ትምህርታችን ላይ እንደምታስታውሱት የከላም ክፍሎች ወይም የከሊማ ክፍሎች ብለን አይተናል። 3 ናቸው ብለን ተመልክተን ነበርና እሱን ያየን ከሶስቱ አንዱን ጀምረናል። اسم የሚባለውን ጀምረን ነበር። እሱ ላይ ነው የምንመለሰው ማለት ነው። الاسم قلنا في اللغة ما دل على المسمى ስም ብሎ ማለት የቋንቋዊ ትርጉሙ የሆነን ذات የሚያሳይ ማለት ነው። وفي الاصطلاح እንደነው ህግና ደንብ ግን የሚፈለገው كلمة دلت على معنى ብለናል። ትርጉም ያለው ቃል ነው። ትርጉም የሌለው ቃል ስም አይባልም። ዘይድ ትርጉም አለው። በነገራችን ላይ ትርጉም ማለት ሙሉ መልእክት ማለት አይደለም፣ ሙሉ ትርጉም ማለት አይደለም። ጎዶሎ የሆነ ትርጉምም ቢሆን ትርጉም ይባላል፣ ማዕና ይባላል። ስለዚህ ስም ከተባለ ትርጉምን የሚያሳይ መሆን አለ። ዘይድ ምንድነው? ስም ነው። ደይዝሳ አይደለም፣ ትርጉም የለውማ። ጀሚል ያ ማዕና ደግሞ غير مقترن ከጊዜ ጋር ያልተያያዘ ትርጉም መሆን አለበት። ዘይድ አሁን ዘይድ ተብሎ የሚጠራውን ሰውዬ ሲጠቁም የዛሬው ዘይድ የነገው የወደፊቱ የሚባል ነገር የለም። ذاتን ይጠቁማል እንጂ ጊዜ ጋር የተያያዘ ነገር የለም። بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا ከሶስት ጊዜዎች ጊዜ 3 ናቸው ተባብለናል። አዎ በዋናነት 3 ናቸው። ምናልባት ተከፋፍለው ውስጣቸው በደንብ ስትገባባቸው ወደ 12 ሊደርሱ ይችላሉ። ግን ዋናው 3 ነው። ማዲ ይባላል ያለፈ ማለት ነው። حال ይባላል አሁን ያለ ማለት ነው። ሙስተቅበል የወደፊት ማለት አለቀ። እና ከጊዜ ጋር ያልተያያዘን ትርጉም የሚያሳይ ቃል ልብ በሉ። ጊዜ ጋር ያልተያያዘን ትርጉም የሚያሳይ ቃል ምንድነው? فعل لا حرف لا ስም ነው። فعل ይወጣል። فعل ትርጉምን ያሳያል ግን ጊዜ ጋር ተጨባብጦ ነው እሱ። ስለዚህ فعل እና ስም ልዩነት አላቸው ማለት ነው። طيب على معنى بنفسها كلمة دلت على معنى بنفسها ይላል። بنفسها ማለት በራሱ مستقل ሆኖ طيب ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? حرف معنى ያሳያል ግን بنفسها አይደለም بغيره ነው። ሌላ ጋር ሲደመር ነው ትርጉም ያሳይ የሚችለው። ሚን ለምሳሌ حرف ነች። جئت من البيت ሚን ምንም ትርጉም የለውም። አሁን جئت من البيت ሲሆን ግን ሌላ ጋር ሲደመር ግን ከቤት መጣ መስተዋድድ እነቱን ታገኛለህ። واضح جميل ስለዚህ بنفسها حرف ناوጣ غير مقترنة بأهل الأزمنة الثلاثة የሚለው ደግሞ فعل ناوጣ ስም ቁልጭ ብሎ ቀረ። وضعنا አለ ችን ልብ በሉ في هذه الكلمة إدخال وإخراج እዚች ቃል ላይ የሚገቡ ነገሮችን እናስገባለን ወደ ስም ማለት ነው። የሚወጡ ነገሮችን እናስወጣለን ከስም ማለት ነው። طيب ከጊዜ ጋራ ተያያዘ አልተያያዘ የሚባለው ወይም ደግሞ غير مقترن ከጊዜ ጋር ያልተያያዘ ያልተቆራኘ የሚባለው ወጣን ህጉ ሲወጣ መሰረቱ ላይ ነው እንጂ ተጊዜ በኋላ አጠቃቀም ላይ ህጉን ጥሰው የሚመጡ ቃላቶች ቢኖሩ ከስምነት ሊወጡ አይችሉም። فيها إدخال ማለት ወደ ስም የምናስገባቸው ነገሮች አሉ ማለት ለምሳሌ اسم فاعل የሚባለው ضارب ناصر آكل اسم مفعول የሚባሉ አሉ منصور مضروب مأكول እነዚህን ቃላቶች ስም ሆነው ያለ ከጊዜ ጋር አያይዘው ይጠቀሟቸዋል። واضح ከጊዜ ጋር አያይዘው ይጠቀሟቸዋል። ጊዜን ጠቁመው ይመጣሉ።
እና ጊዜን ስለጠቆሙ ስም አይደሉም? ላ ስምስ ናቸው። የጊዜ መጠቆም ከነዚህ ቃላቶች ላይ የተገኘው ጊዜያዊ ነው ወይም ህግ ጥሰው የወጡ ናቸው። ዓሪድ ይባላል። ከወድዕ ላይ ከመሰረቱ ላይ ጊዜ እንዳይጠቁሙ ነው የተደረጉት። በኋላ ግን ሲጠቀሟቸው ጊዜ ጋር አያይዘው ተጠቅመዋቸዋል። እነዚህ ስሞች ናቸው። ወደ ስም ዴፊኒሽን ነው የሚገቡት። ጊዜ መጥቀማቸው ጊዜያዊ ስለሆነ ማለት ነው። ኢኽራጅ የምንለው ደግሞ ከፊዕል ውስጥ ጊዜን የማይጠቅሙ አሉ። ኒዕመ፣ ቢእሳ፣ ለይሳ፣ ዓሳ። ለምሳሌ እነዚህ ቃላቶች ፊዕል ናቸው። ፊዕል ሆነው እያለ ጊዜን አያሳዩም። ሙጀረድ አኒ ዘመን ናቸው። ግን ሙጀረድ አኒ ዘመን ስለሆኑ ወይም ዘመን ጋር የተያያዘ ትርጉሙን ስላልጠቆሙ ተብሎ ስም ናቸው ማለት አይቻልም። ለምን? ተጊዜ ባዶ የሆኑት ጊዜያዊ ነው። ከመሰረቱ ላይ ከህጉ ላይ ከጊዜ ጋር ነው አያይዘው ያስቀመጧቸው እና ጊዜ ጋር ተያይዟል አልተያያዘም የሚያገለግለው ወድዑ ነው እንጂ ኢስቲዕማል አይደለም ማለት ነው ባጭሩ። ስለዚህ فيها إدخال وإخراج ማለት ትርጉሙ ይሄ ነው። ስም ማለት ምንድነው? كلمة دلت على معنى بنفسها ولم تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. ስም ማለት ዴፊኒሽኑ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነገር ማወቅ ስንፈልግ በብዙ ነገር ማወቅ ይቻላል። ከዛ ውስጥ በዋናነት ሶስት ናቸው። አንደኛ ዴፊኒሽን ነው፣ አሁን ያነሳሁት ነው። ሁለተኛው ምልክት ነው፣ ሙሰኒፊው የሚያመጣው ነው፣ እሱ ኢንሻአላህ ያመጣዋል። ሶስተኛው ምሳሌ ነው። ዘይድ የሚለውን እንግዲህ ስምነቱን በሶስት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። በምልክት ልንገልጸው እንችላለን፣ በዴፊኒሽን ልንገልጸው እንችላለን፣ በምሳሌም ራሱ የስም ምሳሌ አድርገንም ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። طيب واقسامه ወደ ኢዕራብ እንመለስ። واقسامه الواو استئنافية بيانية مبنية على الفتح. و ያለችው ዋዊቱ استئنافية ትባላለች። وبه نستعين ላይ ዋው استئنافية ሳልፈናል። ግን ከዛች ለየት የሚያረጋት استئنافية بيانية ትባላለች። በያን ማለት የእውቀት ፈን አንዱ በላጋ ከሚባለው علم البلاغة ከሚባለው አንዱ علم البيان ይባላል። ለምሳሌ ሶስት ናቸው علم البلاغة: علم المعاني، علم البيان، علم البديع የሚባላል። ሶስታቸውም የበላጋ አካሎች ናቸው እና ከነዚህ ከሶስቱ ውስጥ አንደኛው علم البيان ይባላል። በነሱ ህግ ዋወል استئنافية የምትባል የሆነችው ነች። የነህዮችም የራሳቸው አለ፣ የበያንዮችም የራሳቸው ህግ አለ። የበያንዮች ዋወል استئنافية ብሎ ማለት ማናት ካላችሁ ከጥያቄ መልስ ላይ የምትመጣ ዋው ጥያቄ ቀድምና ለዛ ለጥያቄው ስትመልስ ዋውን አስገብተህ ካመጣህ አልዋው استئنافية بيانية ትባላለች። طيب እዚህ ቦታ ላይ ጥያቄ አለው የታዳ استئنافية بيانية ልንላት ዘንድ አዎ አለ፣ ግን በግልጽ ጥያቄው አልተጻፈም። ቦታው ግን የጥያቄ ቦታ ስለሆነ ጥያቄውን ጥሎት ነው ወድቋል። كأن هذا جواب لسؤال مقدر فكأن سائلا سأله فأنت قد ذكرت لنا حد الكلام وعرفته فما أقسامه فما هي أجزاؤه فمن أي شيء يتركب الكلام بلو እንደጠየቀውን ምን ማለት ነው? አንተ ሙሰኒፍ የሆነው የሚያናገረው አንተ የጻፍከው ሰውዬ ያዘጋጀው ሰውዬ ጀሩሚያን كلام ማለት ምን እንደሆነ ነገርከን። هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع بلا ነገርከን። طيب ስለዚህ ይሄንን ምን ሰራው ከምንድነው ብሎ ጥያቄ እንደጠየቀ ሆነ። ከምንድነው ይሄንን ምናወጣው ይሄንን ነገር ምናከናወነው? هو اللفظ المركب والمفيد بالوضع የተባለውን ምናሳካው ከምንድነው ተብሎ የተጠየቀ መሰለና ጥያቄ ባይኖር እንኳን ቦታው የጥያቄ ቦታ ሆነና ለዚህ መልስ ምን አለ? واقسامه አለ። ስለዚህ واقسامه ምንድነው ማለት ነው? መልስ ነው ለጥያቄ ማለት። ጥያቄ ቢኖርም ባይኖርም ቦታው የጥያቄ ቦታ ስለሆነ መልስ እየሰጠ ነው ሰውየው ማለት ነው ጻፊው ያጀርማ ባለቤት واضح። ስለዚህ استئنافية بيانية ያልንበት ይሄ ነው። የነህዊዮች استئنافية ማለት ደግሞ
في جواب سؤال بيمتام بايمتام استئنافية يبالا في جواب السؤال ለጥያቄ መልስ ላይ የመጣችሁም እንደ በያንዮች አልመጣችሁም ላይ ወቢህ ነስተይኑ እንዳለው ባለፈው ትምህርታችን ላይ استئنافية ይባላል የነሱ ሰፋ ያለ ነው ማለት እኮ ነው لذلك يقولون كل استئنافي بياني نحوي በበያንዮች በዑለማኡ البلاغة ዘንድ ዋወል استئناف ነው ያሉትን ሁሉ ነህዮች ይሉታል ولا عكس በተቃራኒው ግን አይባልም كل استئنافي نحوي بياني ማለት አይቻልም ምክንያቱም የበያንዮች ከጥያቄ መልስ ላይ ብቻ የተገደበ ስለሆነ የነህዮች ሙጥለቅ ነው አልተገደበም ለዛ ነው እና الواطفة يتنلفت እናል اقسام كتابه ላይ ተከታተሉ مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أقسام مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم أقسامه يالو ضميرنا وده كلامنا مملسو بوانا نتمتشم كلمة يتفلقوا بحسب معنى اللغوي تاسببت كالهونت أن أقسام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أقسام مضاف والهاء ضمير للمفرد المذكر الغائب في محل الرفع مبتدأ من يالفت والهاء ضمير المفرد المذكر الغائب في محل الجر مضاف إليه مبني على الضم طيب مبتدا كما تأمنا يكرم خبر تمام لازم خبر ممتاز هلا ثلاثة خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره مبتدا ناقنين أقسام ميلو خبر ناقنين ثلاثة ميلو طيب كذبوا على اعترض على المصنف على الإعراب له اعترض على المصنف بصحافي ولاي بدراسي ولاي تقاومو تدرغوال على بأنه لم يطابق بين المبتدأ والخبر مع وجوب المطابقة إن مفردا فمفردا إن مفرد فمفرد وإن مثنى فمثنى وإن جمعا فجمعا أو فجمع مبتدأنا خبر اندقات أمالا درقوم يميلنو تقاومو لمثالي زيد بيه قائماني على لمكو زيد قائمون يبال زيد قالكو من رمله قائمون مفرد مبتداو مفرد كهونه خبرم مفرد مبتداو جمع مثنى كهونه خبرم مثنى مبتداو جمع كهونه خبرم جمع لمثالي زيد قائم الزيدان قائمان دبروا الزيدون قائمون بقى بزي ነው የሚመጣው مطابقه ይባላል ማጋጠም አለበለዛ الزيدون قائمون አይባልም مبتداውን جمع አድርገህ ዝኛው መፍረድ ሙሰና ማይቻል الزيدون قائمان አይባል واضح يا جماعه طيب اذا الان مثل ላይ እንመለስና مبتداው ማን ነው اقسام እሱ مبتدا ከሆነ جمع ነው እሱ ثلاثه የሚለው مفرد ነው ثلاثه مفرد ነው جمع እንዳይመስላችሁ حتى ثلاثون راسو مفرد ነው اسم الجمع ነው እንጂ የሚባለው اسم الجمع ثلاثون ያለው اسم الجمع ነው እንጂ የሚባለው جمع حقيقه جمع አይደለም እሱ ثلاثون እንኳን ثلاثه ቀርቶ ስለዚህ ሙጣበቃ አልተደረገም ነው እያለ ያለው وأجيب بجوابين ለዚህ ተቃውሞ ሁለት መልስ ቀርቦለታል الأول أن أسماء العدد مستثنيات عن وجوب المطابقة طيب من مالتنا مبتدأنا خبر لاي مطابقة مالت مقاطع ماش مادرك مالتنا مبتدأنا خبر مبتدأنا خبر مطابقة مادرك አለባቸው የሚለው ህግ ሲወጣ የቁጥር ስሞች ሲቀሩ ቁጥሮች ሲቀሩ ተብሏል እነሱ ላይ ሳይወጅብ ስለዚህ 30ቱን ቁጥር ስለሆነ ኤክሰፕሽን ነው ማለት እኮ ነው ይቅር የተባለ ነው እሱ ላይ አይወጅም ተብሏል ስለዚህ እሱ ላይ አሁን ታልወጀበ ለምንድን ነው ሙጣበቃ ያላደረገው ብለን ተቃውሞ እናረጋ ይቻላል ሙስተثና ነው እሱ ላይ ሲቀር የተባለ ነው ማለት ነው واضح طيب ይሄ አንዱ መልስ ነው والثاني والجواب الثاني ሁለተኛው መልስ ደግሞ بأن المطابقة أو أن المطابقة حاصلة في المعنى مطابقة የሚባለው ማች ማድረግ የሚባለው ከማዕና አንፃር ተገናኝቷል እንዴት ብሎ ተገናኘ ልብበሉት أقسامه جمع ነው ثلاثة جمع ነው ከማዕና አንፃር ثلاثة ማለት እኮ ሶስት ማለት ነው አይደል ሶስት ማለት አይደል
طيب ሶስት ማለት ከሆነ የጀምዕ መነሻ ሶስት ነው ስለዚህ አቅሳም ثلاثه ከማዕና አንፃር ቃሉ ثلاثه ሙፍረድ ቢሆን እንኳን ትርጉሙ ጀምዕ ነው ከዚህ አንፃር ሙጣበቃ ተገኝቷል ችግር የለውም ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ መልስ ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነው طيب والجمله من المبتدا اقسام ያልነው والخبر ثلاثه ያለው جمله استئنافيه بيانيه مستأنفة لا محل لها من الإعراب እንላለን ኢንሻአላህ ከአፍታ በኋላ ደግሞ اسمون ወደሚለው ኢዕራብ እንመጣለን فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسم بدل تفصيل من مجمل والبدل يتبع المبدل منه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره بالال طيب وأقسامه ثلاثة ይሄን ዲስክራይብ አድርገን ገልጸን ተጥቢቅ አድርገን ጨርሰናል ተቃውሞ እትራቱንም ጀዋቡንም ከአፍታ በፊት ያየነው ማለት ነው طيب اسمون የሚለው ደግሞ ሲተዓረብ ሲገለጽ اسمون ላይ በደንብ መሸምደድ ያለበት ኢዕራብ አለ ለምን ወደፊት በጣም ተደጋጋሚ የሆነ ኢዕራብ አይነት ስለሆነ ቀለል ባለ መልኩ ይቀርባል አራት የኢዕራብ አይነቶች ናቸው እነዚህ አራቶቹ እዚህ ጋር ከያዝናቸው ቀጣይ እየተደጋገመ ሲመጣ እየገራን ይሄዳል ማለት ነው ምን ብለን ነው የምንገልጸው اسمون بدل تفصيل من مجمل طيب اسمون ያልነው بدل ይባላል ኢዕራቡ ያለን ሉጫ ثلاثه ካለው واقسامه اسم وفعل وحرف እንደማለት ثلاثه ተውኩትኩ واقسامه ثلاثه تو اسم وفعل وحرف بدل ማለት ይሄ ثلاثه ወከሉ እነዚህ ሁላቸውም እኮ ስለመጡ ማለት ነው ስለዚህ اسمون بدل ይባላል ልብ ብላችሁ ከሆነ بدل የሚለው ኢዕራብ አዲስ አይደለም ብዙ ቦታ ላይ አልፏል ግን بدل تفصيل من مجمل የሚል ቃል እስካሁን አላለፈም አሁን ግን መጣ ምን ማለት መሰላችሁ የዝርዝራዊ የሆነ بدل ማለት ነው ثلاثه ጥቅል ነው ሶስት ነገሮችን ይዟል በአንድ ላይ ثلاثه ማለት ሶስቶቹ ናቸው በአንድ ቃል ሶስቱን ይዟል ማለት ነው اسمون ስትል ንጥል አደረገው فصله ከሶስቱ አንዱ اسم ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ተባለ بدل تفصيل بمجمل ويقال له بدل البعض من الكل بدل البعض من الكل ይባላል كل ما ነው ثلاثه بعض ما ነው اسم ነው ያቹት ስለዚህ بدل البعض من الكل وين بدل تفصيل من مجمل ማለት እንችላለን ማለት ነው طيب የስካሁኖቹ ለምንድነው ያላልናቸው እነሱማ بدل الكل من الكل ነው የሚባለው በነገራችን ላይ بدل አራት አይነት ክፍሎች አሉት አራተኛው ተቃውሞ ቢኖርበትም ዋናዎቹ ሶስት ናቸው ሁለቱ አንዱ بدل الكل من الكل ነው እስካሁን የከረምንበት بدل የተባለው ሁሉ بدل الكل من الكل ነው የዛሬው ደግሞ اسمون ያለው بدل تفصيل من مجمل بدل البعض من الكل ተብሎ የሚጠራው ሁለተኛው ይሆናል ከሶስቱ ወይም ከአራቱ ሁለቱን አይነት በተጥቢቅ መጣ መትን አጀሩም ያላይ ግን ይመጣል ኢንሻአላህ ተዓላ አላህ ያድርሰን በሰላም طيب اسمون አራት ኢዕራብ ነው ተባብለናል بدل تفصيل من مجمل والبدل يتبع المبدل منه تبعه بالرفع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره اسمون ثلاثة ضمة ነው اسمون ضمة ይሆናል ማለት አንድ ኢዕራብ أو اسمون خبر لمبتدأ محذوف جوازا تقديره أحدها اسم أحد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أحد مضاف ها ضمير لمفردة المؤنثة الغائبة في محل الجر مضاف إليه مبني على السكون أو مبني بسكون مقدرة على الآخر منع من ظهورها اشتغال محل بسكون بناء الأصل بزوج زي أن يتشرسوا له إلى خلال الكتاب له طيب اسم خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والجملة من المبتدأ المقدر والخبر المذكور جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب من ما لأنه هي دمه ሁለተኛው ነው اسم ያለው خبر لمبتدأ محذوف ይባላል خبر ነው لمبتدأ محذوف ለወደቀ مبتدأ طيب በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ያነሳነው ነገር ሙብተዳና خبر በአንድ ላይ ነው የሚመጡት ይያልን
اسم خبر نو كان مبتدا ويتعلل እንዳትል ወድቋል አው ለሆነ ምክንያት ሊወድቅ ይችላል የሚጠቁም ነገር ካለ ቀሪና ነገር ካለ ሊወድቅ ይችላል እንደውም በውጁ የሚወድቅበት ማጋጣሚዎች አሉና እዚህ ቦታ ላይ ሙብተዳ ወድቆ ምኑ ነው ያለው خبሩ አለ ያ የወደቀው ሙብተዳ ሲቀደር تقديره احدها اسم واقسامه ثلاثه احدها اسم ክፍሎቹ ሶስት ናቸው አንዱ ስም ይባላል ቀጥለ ደግሞ وثانيها فعل ቀጥለ ደግሞ وثالثها حرف ይልከታል ሁሉንም ይቀበላል ማለት ነው طيب احدنا نعربه يقدرنا مبتدا مرفوع وعلامه رفعه ضمه ظاهره في اخره احد مبتدا يبالال مبتدا مرفوع بالابتداء ነው ብለናል ብዙ ጊዜ علامه الرفع ደግሞ ግልጽ ضمه ያየን ነው احد በግልጽ ضمه ያየን ከዛ በኋላ احدها ነው ያልነው احد مضاف ይባላል احد مضاف ها باند ላይ الهاء ይባል እዚህ ቦታ ላይ احد مضاف احد مضاف الهاء مضاف الى አይደለም የሚባለው ها ነው የሚባለው ሁለት ቃል ስለሆነ ኢንሻአላህ ቀጥለን ምናየው በቅርብ ጊዜ ምናየው ነው የሚሆነው ይሄን እና ግን الهاء እንዳትሉ ها ضمير للمفردة المؤنثة ሴት ለሆነች ለአንዲት ها በሚለው ተጠቀሙ متصل ነው በነገራችን ላይ احدها ነው የምትለው ضمير للمفردة المؤنثة الغائبة غائب ማለት ምንድነው ብለናል الذي لم يكن متكلما ولا مخاطبا ሶስተኛ መደብ ማለት ነው አንደኛ መደብ ያልሆነ ሁለተኛ መደብ ያልሆነ ማለት ነው جميل في محل جر مضاف اليه الى السكون او بسكون مقدرة الى اخره يا كريم لا يالفون زرو ممطات اسم خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره أحدها اسم أحد مبتدا يالنو اسم خبرنا ስለዚህ اسمون ያለው ሁለተኛው አገላለጽ ለወደቀ مبتدا خبر ነው والجملة من المبتدا المقدر أحد يالنو والخبر المذكور اسم يالنو جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب ሁለት إعراب أو اسم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل قدم لودك مبتدأ خبرنا عنه أهون دمو السن راس مبتدأ نارجو على اسم مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره علنا وسوغ الابتداء بالنكرة التفصيل نكرانو نكراماتكم النون ويمدمو يولسم ميبالونو السو مبتدأ ما رجع يتشالب نبر جن زيبوت علي ዝርዝር ነገር ላይ ወይም ደግሞ ጥቅል ነገር ማብራሪያ ቦታ ላይ ስለመጣ ይፈቀዳል ብዙ ነገሮች አሉ በነኪራ ሙብተዳ ማረግ እንዲፈቀድ የሚያደርጉ ከዛ ውስጥ ተቅሲም ወይም ተፍሲል በመባል የሚታወቀው ነውና ይሄ ተፍሲል ነው ولا يجوز الابتداء بالنكره ما لم تفيدك عند زيد النميره الى ابن مالك الفياቸው ላይና ስሙን እዚህ ጋር ሙብተዳ እንዲፈቀድ ያደረገው ተፍሲል ሰወገ ማለት ጀወዘ سوغ معناه جوزه اندفقد عدرجو مالتنا وخبره محذوف تقديره منها من حرف جر مبنية على السكون طيب ها ضمير المفردة المؤنثة الغائبة في محل الجر بمبني على السكون الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف ليوقعه خبرا تقديره اسم كائن منها ليه منها ያለው خبر ይባላል ይሄኛው ሙብተዳ ከሆነ خبر እንቀድርለታለን ማለት ነው خبሩ ማን ነው ካላችሁ منها ነው منها مثل ላይ ግን የለም ተቀድሮ ነው ምን እንደማለት ነው واقسامه ثلاثه اسم منها እንደማለት ነው ከሶስቱ አንደኛው ስም ነው እንደማለት ነው ስለዚህ منها የሚለው ደግሞ ለብቻው ሚን حرف ጀር ነው ها ያለው መጅሩር ነው ጃር መጅሩር ከውን በፊት እንዳየነው የሚያያዝበት ነገር ያስፈልገዋል ብለናል ማን ነው እሱ ካኢኑን اسمون كائن منها ይባላል ያ ወደቀው ነገር ላይ ካኢኑን የሚለው ወርቋል አብሮ ከሱ ጋር ነው የሚያያዘው ካኢኑን የሚለው خبر ነው እሱ ሲመጣ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጁምላ ወይም አረፍተ ነገር ተፈጠረ ማለት ነው ምን ሆነ والجملة تتلال من المبتدا المذكور اسمنا له والخبر
المقدر منها يالو جملة اسمية مستأنفة لا محل لها من الإعراب أو اسما مفعول لفعل محذوف جوازا تقديره أعني اسما أعني في المضارع مرفوع لتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر منع من ظهورها الاستثقال وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا ضمير متكلم في محل الرفع فاعل من الفتح. طيب والالف جاءت للفرق الى اخر ما تقدم اسما مفعول به منصوب علامه نصبه فتحه ظاهره في اخره لكن لا يساعده الخط الا على لغه الربيع لانهم يرسمون المنصوب بصوره المرفوع والمجرور ويقفون عليه بالسكون والجمله من الفعل والفاعل جمله فعليه مستأنفة لا محل لها من الاعراب እንላለን ان شاء الله የዛሬው ትምህርታችን እዚህ ጋር እንቋጨውና የመጨረሻዋን بمراجعة ملكو بقطعي እናብራራለን باذن الله والى لقاء اخر فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ